الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah kaum muslimin sidang Jumaah rahimakumullah. Maira semenandaita takade serentasa rorori wadu kungarandai rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala na wa orang beidis menandaita kesempatan. Wa orang donggoran beinan daita nikmat sehat jasmani dan sehat rohani. Rondai rumah Allah subhanahu wa ta'ala na wa upoda jaram beinan isminan daita tenggor wale. Sehingga daita loa mai kaboro weki arasigi mawajuk desen tasa kike ederu mai sembea Jumat secara berjamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semenanan daita mahadir akike toh toibam dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala pias di ainam kento ederu di surga dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sawawede solawat rosalam wati nefar mburep semenan daita takarongga weagu takirim weagu diruba baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dai Nabi Muhammad manguar karonggar karingan di semenan daita sehingga daita patata cobu di nembar sujud di semenan daita. Beliau karonggar karingan di semenan daita tentang mabeku mataho mabeku iha di adalam parawi mori gaya. Roh beliau juga mai luar bohon di semenan daita cahaya ilmu sehingga daita sampai saat akike loa mori di bawah dunia akike dengan asbab cahaya ilmu dari dai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan daita peas di ainan makento rakat to'im syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin sama-sama ada serentasa. Khotib selalu berwasiat, wabil khusus di ru'ubah khotib sendiri rodi ru'ub semenandaita membotoake maira semenandaita tak diki-diki kaciaku iman ro takwan daita takwa ngahim bojon ederu dahu mori ke tisewara dahu tirpain lamparawi padaloa sekaligus si dahu di rumah ke satu istoi wati wauta vari kunestika vari lairima seketika dede tanao debunen generasi muda bangkit tiwara daloa asalkan wara kemauan. Mari anda tingkatkan iman takwa anda ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tiwara harta di war tebe mendai piasi kecuali iman dan takwa itu pak di war tebe mendai pia untuk menghadap dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah kaum muslimin sama-sama ada serentasa
judul khutbah di Jumat Mabarokah ke deru tentang dua buah kisah aipu zaman tabi'in, kisah doman tarwara labo kisah doma mori sederhana. Mudah-mudahan dari dua kisah ke luatan dari wiha pelajaran, luatan dari wiha hikmah di ade morir boko kain dari di bawah dunia ke luaja kun tahu fikir kananu kain dari di ade morir boko ke kes menalu ke. Wara kisah rat ceritakan bab sahabat Nabi, ulama tabi'in. Beliau ke ulama ahli hadis, ahli Quran, paham ilmu agama, dan beliau juga ke ahli sejarah. Ngara beliau itu Wahab bin Munabbah. Beliau bercerita wara mori aipu zaman edere raja mentarwara. Saking tarwara na raja akeke sebenarnya mboto pembantu na, pengawal pribadi na mboto. Di sebuah aina raja ke nane lau lampa. Oh kai bersia pembantu nak ke pembantu. Lau ya japu kani nahu akal lemari koleksi baju nahu deya. Kadale pu baju nahu mawara kama paling caru roma cocok labo perjalanan nahu ake jahi raja tarwara. Akhirnya lu kai pra pembantu nak ke latio kai ra baju akal lemari koleksi kain baju baraja. Bingung pembantun ke baju ke tiwara ma bona saraan baju ke tika sarah bingung ne pilih ma beg ma cocok lau raja ke. Akhirnya wiha ka basia masesuai bunera ne ades ya kombi ake ke ma cocok guys ya. Wa kai basia di hadapan raja sentape raja kombi ake kombi cocok di rubita. De lain ake ngai raja. Wiha pun kalai wali ya. Wara ma cocok lama paling caru dia. Dia berkali-kali ngonggalu losan pembantu ake wa anak baju re akhirnya raka kaira baju ma paling cocok lau raja. Ngori ede kakai walina pembantu walina kau na sedia kendaraan raja ge. Kendaraan tunggangan raja dinente raja ge. Akhirnya sediakan ba pembantu don ake ke tunggangan ma paling caru. De walina pengawal walina depan belakang samping kiri kanan or kelilip pengawal malum dom boto piti jamaah sekalian boto piti tiwara ud dalam irawi pala di adem boto ndake ke piti na rajam tarwara ke padahal di kampur poro hidi mori woko gaindem boto do mehido loko boto do mangowo boto do menangi karena hido wati perhatikan raja ke. Taur waran edere di ruka kese besiati penan berbagi laudom kalai. Jangankan dibagi laudom kalai taur warana malan tau dog di wiha wali besia. Dana nasa mete na luan di 2 mete dana 2 mete dola di 3 mete ede penyakit sia pada saat ede. Mudah-mudahan ake tiwaran di ndai semenan beki jamaah sekalian. Oh kai bisa pengawal kawal perjalanan lampa kai berraja ake la pengawal don ake. Diwan cai tapa lalu pa ompu tua makani baju lusuh baju CI kani tum tua aja tapa lalu na raja doh melampa ki salam lalu tum tua ki di raja assalamualaikum saking sombong na raja ke seminan weke wati cambera una salam tum tua aja karena fikir bisiakan lain level nahu do tua menderere masuk sake mabaju sampu ake di masalam di nahu au cambe ke baraja au tapam cai nahu ngomi rompe tere bunami ke bara tujuan bara pentiai mutere nahu waran ek nuntul abong gomi ngai amat tu age demnes nuntul nahu ngena pun nahu take dei nami marongga wa kahidi tujuan nami ngai raja dula nami ampun nuntu au cambe dob tua watilo ditunda-tunda ke ake ke wara rahasia antara nahu melabong gomi sirru baini wa bainak ake rahasia nahu antara nahu labong gomi fanzil londo menggomi dari kendaraan medere londo lo kai raja penasaran rahasia au yang dimaksud batu tua aja pala tetap dengan kesombongannya londong ke lampan dengan sikap sombong
kanan ditando siage do tuang terere dom dawara lampa dengan kesombongan sodip sia au rahasia dinem karonggare amat tua det sambe au sambe amat tua ngai amat tua a'raftani mapata jaco nahuro au sambe ke beraja la a'rafu nawati patang gomi man anta cow ngomi ke amat tua sambil lalu ke amat tua akike ana malakul maut nahu ke malakul maut ke amat tua akan des kebahagiaan kegembiraan sawati bedanya lama tua ke yang luar biasa yang dirasakan raja ke langsung berubah seketika. Kebahagiaan, kegembiraan berubah seketika menjadi rasa ketakutan yang luar biasa. Dahu mipi poda dahu karena ditandun ke malaikat maut. Bibi serasa rumbun. Watir konen luana gahi au ti konen luana ruku saking dahu na. Pala au ngahi raja keke. Ngahi lalu beraja. Amhil nisa'ah. Mbei pu kesempatan mada samporo waktu. Arji'i ila ahli wa mali lokru madagen dulam balia ka umma eda angi wa ulau wair anar keluarga madam uru aku harta-harta wi madam membotoga sekaligus madarim karongga di keluarga mada supaya harta wi ka gupu mamada kaga kau bage-bage di dom dawara bunga saat ede ampunen bage hartana au sampai ke malaikat maut demi Allah dari rumah Allah Subhanahu wa taala kau na mai rakan hang gomige arahi di ake kau mai olo nawang gomi arahi di ake watilwa ditunda-tunda akhirnya nangi raja nerah pengerah buah-buah kau mbei kesempatan tirloa akhirnya cabut lalu malaikat maut nawa raja ake sehingga raja ake mati dalam keadaan suhul khotimah mati dalam keadaan buruk mati dalam keadaan kaboronan taruwarana wati pernah nembei ngaha dom hido wati pernah nembei nono dom mangovo ti pernah iu jangankan di mambei atau do iya Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran di surah Yunus ayat 49 walikulli ummatin ajal setiap dari manusia ke waramena ajal waramena batas waktu mori tiwara mori toin dari manusia tahu mena batas idza jaa ajaluhum namais para namade la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun watilwa ditunda-tunda bendai ta walaupun sesaat watilwa di karoce bendai walaupun sesaat dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin sama-sama desantasa dari kisah yang pertama kike sebagai perbandingan dirubah semenan daita warawalik dikisahkan waliba ahli sejarah Wahab bin Munabbah kisah doma muri sederhana wati jantaru wara wati jadererena sederhana pembonira siage di ate muri sederhana ge selalu taat di perintah dari Allah Subhanahu wa taala nala sambea lampa disigir langga nawara sepencewi pitir masana berbagi laudum dawara na iu ku hidon dom hido na iu ku mangovo dom mangovo na iu ku susan dom susah ede dom sederhana kege di sebuah aina sian elau sambea kasigi lampa sia jarak umma sia labo sigi kena cukup lumayan do di tengah perjalanan rojo lalu para do madu doge wati patta basia Assalamualaikum gahi doa kike sambil lalu bamdu sederhana kike waalaikumsalam saromesia wati patana do akhirnya do edere alun gahina a'raftani mapataja nahu gomiro la a'rafu iyo wati pata kamana gahi do sederhana kike man anta cow si itake sambil lalu malaikat maut ana malakul maut nahu ke deru malaikat maut au responsia di aderinga gaina
bahwa ditandon ake deru malaikat maut. Wati dahuna semenan weke malasna au ngaina. Ahlan bik ya malakul maut. Ahlan bik wa ya malakul maut. Selamat datang wahai malaikat maut. Selamat datang wahai malaikat maut. Entoi wa orang ngenna pamada mai itage. Tirwa aku sia ti aku tahap mori dunia ge. Mboto manusia KTP na Islam. Mboto manusia mengaku di liran ge Islam. Tapi lamparawin tiwara pones toi ke Islaman. Muam de kantam de nanggahi ko ini pate urusan nahu ngahi ete ngerti ke tam nanggahi ko pate urusan nahu. Pai azab rumah kahinan ete dom tau karawi iham pua ke timbunena dio ke singwa gai. Pala azab rumah ge lantaran karawi dosa sebuah dogen hina sarako ne dom tahu ede ko wara kai dom tahu ke ngua kawara kain angi. Lain nen pate urusan do tidak. Cuma kawara kai angi ke supaya wati london azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena azab itu turun wati ka baina dom tahu tika baina dom iha. Ula sebuah do hina sarat dom boto. Maksudna dom tahu ustad ho macrama niki sigir langgaga warakai nguanda ke supaya ndai ke aman selamat doa to ila bala bencana kolon ndai rumah Allah Subhanahu wa taala. Neu adena do sederhana ke daangi la malaikat maut. Ahlan bik ya malakul maut. Selamat datang malakul maut. To ila ngena mada ita malaikat maut. Mabagusan na gaina. Dekana orang lamparawir kau kaim dari Allah Subhanahu wa taala. 95 waktu war karawi besia, sadekar zakar gantau karawi besia, waradom hidom beib sia ngah waradom mangom beib sia unono. Wati jabi pimboton beib sia re sekedar mawara nentin. Tapi tak kedege onena satu yang penting ikhlas. Oleh karena detena jemaah sekalian, dua buah kisah ke semenan weke Mairan dai tak ambil pelajaran. Tadi kita cia ndai di aden morir woko gai di wawo dunia kike supaya watimbure ndai di aden morir woko gai. Ndai Allah Subhanahu wa taala ngai ndai keruaga. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Mai ngom dari Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul Muhammad nguapu semenan adar elan hawe. Alladzina asrafu ala anfusihim semenan adar elan nahu wa ubenar mbure di adel lamparawi murina na waur ipinde de lallo rukura rawi de bawo dunia ke mati warakone kawara warang beki la taqnatu min rahmatillah ainang gobi do toy ade dari rahmat nahu gai dari Allah Subhanahu wa taala. Pintu rahmat rumah ka or hingga luar biasa hingga rea dari Allah Subhanahu wa taala wati penan kampu. Ampun kampung dari Allah Subhanahu wa taala pintu rahmat agaga pada saat azal menyebut naik. Wa usir main azal wa usir net cabut malaikat Israel nawandai tertutup pintu-pintu rahmat diromdai. Tapi alhamdulillah pada saat akhir dari Allah Subhanahu wa taala mbupe hingga rea burana pintu rahmatna. La taqnatu min rahmatillah. Sabune pun botomu dosar karawi di awal dunia ke aina toy ade dari rahmatna ngai dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala naka ngampuku samenan dosa-dosa dari jami'a ngai takadega sarana manae maupun toy dosa naka ngampung dari Allah Subhanahu wa taala asalkan daita kadeni wekilon dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan daita mawara ara sigi akike ndak di toy ba ada rumah rapehera rentam dari Allah Subhanahu wa taala di Qur'an surat akhir surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali pengkomodoh kai ade marido dan diridoi, wadkhuli jannati wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lu pengkomodoh di golongan hamba-hamba nahu ngai dari Allah Subhanahu wa taala dan lu pengkomodoh di surga-surga nahu ngai dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan daita tohor keboro toim dari Allah Subhanahu wa taala pias dia makento eduru dari surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.